अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ करते हैं बुलेटिन का। आपको बताएं कि गज़ा पर इजराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 10,000 के करीब पहुंच गई है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की अपील मुस्तरद कर दी, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मगरबी किनारे का दौरा किया और फ़लस्तीनी सदर से भी मुलाकात में इसराइल की हमायत का अज़्म दोहराया। तो उधर मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 152 हो गई। ताहम जंग के बाद उसने इजराइल और उसके मगरबी हामियों समेत ख़ास तौर पर अमरीका के खिलाफ अपना लहजा सख्त करना शुरू कर दिया। अमरीका ने गजा में जंगबंदी की मुखालफत की जवाब में मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने बाइडन पॉलिसी की मुखालफत कर दी। उर्दनी और मिस्री वज़राए ख़ारजा ने कहा कि गजा जंग को बंद करवाया जाए, इस मसले को कोई दूसरा हल काबिल कबूल नहीं है। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे जारी हैं। जंग बंदी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में 20 लाख अफराद सड़कों पर आ गए। अमरीका में वाइट हाउस के सामने हज़ारों अफराद ने जमा होकर एहतजाज किया। लंदन और यूरोप में भी फ्री फ़लस्तीन के नारे गूंज उठे। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कतर में हमास रहनुमा खालिद मशल और इस्माइल हनिया से मुलाकात की। मसला फ़लस्तीन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म सितम करके क़िबला अव्वल को हैकल में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। हमास रहनुमा खालिद मशल ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर मज़ालिम इंसानी हुकूक के दावेदारों के मुँह पर तमाचा है। तर्जुमान JUI असलम गौरी की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मा मगरिब के निशाने पर है। इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो मगरब के निशाने पे है। जो अफगानिस्तान से शुरू हुआ और फिर उसके बाद इराक और आपके सामने जो पूरे मुस्लिम ममालिक के जो लीबिया हर जगह चलता चलता आखिर में उनका निशाना हमास इस वक्त बनी हुई है और गजा बना हुआ है। ये वो एक बेसिकली मैसेज है, जिस मैसेज को लेके मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ ले गए हैं। वो अपने जाती और निजी दौरे पे गए हैं और उन्होंने वहां जाके उनसे मिले हैं और अपने जो दिल की बातें थी सारी उनके सामने रखी हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने मिस्र में हिलाल अहमर मिस्र के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर रामी से हेडक्वार्टर काहिरा में मुलाकात की। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए पाकिस्तानी फलाही तंजीमों की तरफ से डॉक्टर्स, अद्वियात, खुराक और दीगर ज़रूरियात की फराहमी की यकीन दहानी कराई। कहा गजा की हर ज़रूरत पूरी करेंगे। पाकिस्तान से हर शोबे के माहिर डॉक्टर्स आने के लिए तैयार हैं। मुलाकात में डॉक्टर रामी ने बताया कि फौरी सीज़ फायर नागुज़ीर है ताकि इंसानी इमदाद अंदर पहुँचाई जा सके। तबाही इतनी बड़े पैमाने पर हुई है कि नाकाबिले बयान है। गजा पहुंचने वाली इमदाद ज़रूरियात के तनासुब से बहुत थोड़ी है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तानियों का क़िबला अव्वल और फ़लस्तीनियों से नज़रियाती ताल्लुक़ है। हज़ारों शहदा ने ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। सरबराह हमास इस्माइल हनिया का इस्लामाबाद में तूफ़ान अल-अक्सा मार्च से खिताब। सरबराह TLP हाफिज साद रिजवी ने कहा, इलेक्शन आएगा तो लड़ेंगे, अभी यहूदियों से लड़ने का वक्त है। कराची में नर्सिंग स्टूडेंट्स भी इसराइल की जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस्लामाबाद में गजा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ तूफान अल-अक्सा मिलियन मार्च के नाम से रैली का इनेकाद। शुरका से वीडियो खिताब में सरबराह हम्माज इस्माइल हनिया ने कहा, पाकिस्तानियों का फलस्तीनियों और क़िबला अव्वल से नजरियाती ताल्लुक है। फलस्तीनी और कश्मीरी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। खिताब करते हुए सरबराह TLP हाफिज साद रिजवी ने कहा, इलेक्शन आएगा तो लड़ेंगे, अभी यहूदियों से लड़ने का वक्त है। फलस्तीन के लिए तमाम मजहबी सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। कराची प्रेस क्लब के सामने नर्सिंग स्टूडेंट्स की जानिब से फलस्तीन में इजरायली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से फलस्तीन जाने की अपील, अपनी फ्री खिदमात देने की पेशकश की। आप उनकी नस्ल कुशी कर रहे हो, आप फलस्तीन पे मुस्तकिल जुल्म कर रहे हो, चारों तरफ से उनके रास्ते बंद किए हुए। कहाँ है मुस्लिम उम्मा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक मुद्दा रखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को इजाज़त दी जाए कि वो फ़लस्तीन के साथ शाना बशाना खड़े होकर अपना किरदार अदा करें। हम नर्सेज जो हैं वो फ्रंट लाइन पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। आप प्लीज़ बॉर्डर्स को खोलें। एहतजाज करने वालों ने फ़लस्तीन के झंडे उठा रखे थे। इजराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की।
دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بلدیاتی ضمن انتخابات میئر مرتضی وہاب گزری سے کامیاب ہو گئے. ڈپٹی میئر عبداللہ مراد نے میمن گوڈ سے کامیابی حاصل کی. ناظم آباد میں جماعت اسلامی کا امیدوار جیت گیا. کراچی میں ضمنی بلدیاتی انتخابات غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے زیادہ تر امیدوار کامیاب. صدر ٹاؤن کی UC 13 سے میئر مرتضی وہاب کامیاب ہو گئے. انہوں نے کارکنوں کے ساتھ مل کر خوب جشن منایا. UC 7 میں ڈپٹی میئر سلمان مراد نے میدان مار لیا. بول سے بات چیت میں کہا عوام نے ووٹ دیا, اب ہم ان کی خدمت کریں گے. لوگ مطمئن ہیں اور جس طرح مجھ پر اعتماد کیا ہے انشاءاللہ تعالی ان کے اعتماد پہ پورا اترتے ہوئے اب اسی بلکہ پوری کراچی میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کو لیتے ہوئے گلی کوچوں پر جا کر کام کریں گے. جشن مناتے کارکنوں نے بول سے بات چیت میں کہا پیپلز پارٹی نے بہت کام کیے ہیں, اسی لیے ووٹ ملے ہیں. UC 3 ماڑی پور میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سیف اللہ گوپانگ 5440 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے. ناظم آباد UC 5 وارڈ 3 میں جماعت اسلامی کے طلحہ احمد صدیقی کامیاب ہو گئے. الیکشن جتوانے پر کارکنوں اور عوام کے شکر گزار ہیں. شہریوں نے تیر کے نشان پر اعتماد کا اظہار کیا. میئر کراچی مرتضی وہاب کی بول سے بات چیت, کہا کہ عوام نے اعتماد کا اظہار کیا ہے, اب ہماری ذمہ داری ہے کہ کراچی کے مسائل حل کریں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا, اپنے کارکنان کا شکر ادا کرتا ہوں, اور ماشاءاللہ جس طریقے سے کراچی والوں نے تیر کے اوپر اعتماد کیا ہے, صرف اس UC سے نہیں آپ کے سامنے ہے, اور بھی جہاں جہاں بائی الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے پرفارم کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہماری ہے کہ کراچی میں ڈیلیور کریں, کراچی کی چیزوں کو بہتر کریں. جو تنقید کی, تفریق کی, تعصب کی سیاست ہے اس کو ختم کریں, دلوں کو جوڑ کے محبت کی جو سیاست ہے اس کو ہم کریں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بلاول صاحب پاکستان کے عوام کے ایک ایک مسائل کا نجات دہندہ نکلے گا انشاءاللہ. ہر جگہ ہمارا ووٹ ہے. کہیں لوگ چھپانے کی کوشش کرتے تھے, لیکن اب جیالے جس طریقے سے چارجڈ ہیں ماشاءاللہ, میں سمجھتا ہوں یہ ٹریلر تھا. اصل پکچر آپ کو انشاءاللہ جو انتخابات اب ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو, اس میں ایک ایک پیپلز پارٹی کا جیالہ کارکن, ہماری خواتین, نوجوان کارکنان آپ کو کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی بازی لے گئی. کشمور, رانی پور, ٹھری میروا, سکھر, سانگھڑ, خیرپور, ٹنڈو الیار, نواب شاہ اور گھوٹکی میں جیالے امیدوار کامیاب ہو گئے. پی کی کامیابی پر کارکنان نے خوب جشن منایا. سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں تیر چل گیا. جیالے امیدوار سندھ کے شہروں میں کامیاب ہو گئے. کشمور میں پی امیدوار محمد رمضان مزاری کی فتح پر کارکنوں نے زبردست جشن منایا. رانی پور میں پیپلز پارٹی کے امیدوار صدام جوکیو نے GDA کے امیدوار کو شکست دے دی. ٹھری میروا UC 37 اور ٹاؤن کمیٹی پکا چانگ کے وارڈ نمبر 2 پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی. سکھر میں UC 10 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار ارشد مغل چیئرمین اور طارق چوہان وائس چیئرمین کی نشست پر کامیاب ہو گئے. سانگڑ میں میونسپل کمیٹی ٹنڈو آدم وارڈ 15 پر کونسلر کی نشست پر پیپلز پارٹی کے اشرف الدین انصار جیت گئے. خیرپور میونسپل کمیٹی وارڈ نمبر 9 میں پیپلز پارٹی کے نعمان رضا وسان کامیاب ہو گئے. ٹنڈو الیار میونسپل کمیٹی وارڈ نمبر 1 پر پیپلز پارٹی کے ظفر احمد جیت گئے. نواب شاہ میں دوڑ وارڈ 8 پر پیپلز پارٹی کے وسیم افضل راجپوت جیت گئے. گھوٹکی UC قادر پور وارڈ 2 میں جنرل کونسل کی نشست پر پیپلز پارٹی کے بشیر بھٹو کامیاب قرار پائے. ایک شخص سب کو چور ڈاکو کہتا تھا. اس نے جھوٹے مقدمات بنانے اور نفرت پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں جلسے سے خطاب. نون لیگی رہنما نے کہا کہ 4.25 سال ملک کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. جن لوگوں نے 9 مئی کو حملے کیے ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں. ایسے لوگوں کو معافی نہیں مل سکتی. یہ صاحب اٹھے, انہوں نے کہا تم تو سارے چور ڈاکو, میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں, میں تو تم سب کو جیلوں میں ڈالوں گا. پھر 3.5 پونے 4 سال اس نے اس نفرت کے علاوہ, ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کے علاوہ, اور اسی بات کے اوپر میں چھوڑوں گا نہیں, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اگر مجھے اختیار ملے تو میں 500 لوگوں کو پھانسی لگا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. صرف نفرت کی بنیاد کے اوپر 4.25 سال اس ملک کو رول کیا. 9 مئی تو ہم نے نہیں کیا, آرمی ہاؤس لاہور کو ہم نے آگ نہیں لگائی,
اور جن لوگوں نے آگ لگائی ہے وہ آپ کے لوگ ہیں۔ فردوسہ شکوان کہتی ہیں کہ آئی پی پی ہر حلقے میں سیاسی حریفوں کا مقابلہ کرے گی، ٹکراؤ اور جلاؤ گھیراؤ کی سیاست نہیں کریں گے۔ بول کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں بات چیت کرتے ہوئے طارق فضل چودھری نے کہا کہ صاف شفاف الیکشن ملک کی ضرورت ہے، نہیں چاہتے کہ اگلے 5 سال دھما چوکڑی مچی رہے۔ یہ ہماری سیاست نہیں کہ اقتدار میں ہوں تو مخالف کو گالیاں دیں۔ دیکھیں ٹل ٹوڈے تک ہمارا کسی جماعت سے کسی قسم کا نہ کوئی لحاق ہے اور نہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اپنے زور بازو پہ ہر حلقے میں اپنے سیاسی حریفوں کا مقابلہ کرے، کہ ہم یہ ٹکراؤ تصادم جلاؤ گھراؤ اور قوم کو تقسیم کرنے کی جو انتہا پسندی کی سیاست ہے اس سے باہر نکال کے وہ ہم قوم کو یکجا کریں۔ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن جو نہ صرف فری اینڈ فیئر ہو بلکہ نظر بھی آئے کہ یہ ایک منصفانہ الیکشن ہے، شفاف الیکشن ہے، یہ سب سے پہلے تو ملک کی ضرورت ہے۔ پھر ہماری سیاست کبھی بھی نہیں رہی کہ آپ اقتدار میں ہوں تو صرف اپنے سیاسی مخالفین کو گالیاں دینا اور انہیں طنز و تہذیب کا نشانہ بنانا یہ آپ اپنی سیاست سمجھیں۔ ہم قطعی طور پہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اگلے 5 سال بھی ملک میں دھما چوکڑی مچی رہے۔ اور عوام بتائیں کہ آج کا کراچی بہتر ہے یا 15 سال پہلے والا اچھا تھا؟ پاکستان میں تبدیلی لانی ہے تو بلدیہ ٹاؤن میں تبدیلی لانا ہوگی۔ جبکہ سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی بات چیت، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 2 قومیں آباد ہیں، ایک مظلوم اور دوسرا ظالم ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان ہر زبان بولنے والے مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف نے ملک میں جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ نواز شریف ملک کی تمام سیاسی قوتوں سے مشاورت کریں گے۔ مشاورتی اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی مدعو کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع نون لیگ کا کہنا ہے کہ نواز شریف سیاسی قائدین کو جلد زہرانے پر مدعو کریں گے۔ جمہوری نظام کی مضبوطی اور معاشی مسائل کا حل، قائد نون لیگ نواز شریف کا ملک کی تمام سیاسی قیادت سے مشاورت کا فیصلہ۔ سرائے نون لیگ کا کہنا ہے کہ چند روز میں نواز شریف کو سیاسی رہنماؤں سے رابطے کریں گے۔ پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے نواز شریف کو تحریک انصاف کے وفد کو بھی مدعو کرنے کی تجویز دے دی۔ بڑی سیاسی بیٹھک میں ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے پر بات ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کو انتقام سے گریز کے بیانیے سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف الیکشن کے لیے نون لیگ کے امیدواروں کی جانب سے ٹکٹ کی درخواستیں جمع کرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کے لیے 1 لاکھ جبکہ قومی اسمبلی کے امیدوار کے لیے 2 لاکھ روپے ٹکٹ فیس مقرر کی گئی ہے۔ نون لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کہتے ہیں 9 مئی کے فتنے سے کوئی ہاتھ نہ ملائے، جمہوریت ڈسٹرب ہوئی یا کنٹینر لگے تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ مردان میں بات چیت کرتے ہوئے بولے کہ انتخابات وقت پر ہی ہوں گے، الیکشن کے بغیر ملک نہیں چل سکتا ہے۔ نواز شریف کے بغیر کوئی بھی ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتا۔ الیکشن جو اناؤنس ہوئے ہیں وقت پہ ہوں گے، اور الیکشن کے بغیر یہ ملک نہیں چلے گا۔ پچھلے 5 سال سے 2018 الیکشن میں جو گڑبڑ ہوئی، جو الیکشن چوری ہوا، جو ڈاکہ ڈلا تھا، اس کے بعد تباہکاریاں ہوئیں۔ نواز شریف صاحب نے 105 پہ ڈالر چھوڑا تھا، 300 کو اس نے ٹچ کیا۔ پیٹرول کو دیکھ لیں 60 پہ تھا اور آج کہاں ہے۔ اور یہ تباہکاریاں جو ہیں اس کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے۔ آج ہر ایک کو یہ سوچنا پڑے گا، ملک کی محبت کا تقاضا ہے کہ نظام کو چلنے دیں اور نواز شریف صاحب کو ٹائم دیں۔ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کی عدالت نے فواد چودھری کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو چہرے پر کپڑا ڈال کر بختر بند گاڑی میں لایا گیا اور انہیں ڈیوٹی میجسٹریٹ عباس شاہ کی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ فواد چودھری نے شہری سے 50 لاکھ روپے لیے تھے۔ مزید تفتیش کے لیے 5 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ فواد چودھری نے ڈاکٹر تک رسائی کی استدعا کی۔ عدالت نے سابق وزیر کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والا بھارت خود FATF کے ریڈار پر آ گیا ہے۔ ٹیرر فائننسنگ اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے لیے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی ٹیم بھارت پہنچ گئی۔ آج سے تحقیقات کا آغاز کرے گی۔ بھارت عالمی قوانین کی بدترین خلاف ورزیوں میں ملوث۔ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والا بھارت خود FATF کے ریڈار پر۔ ٹیرر فائننسنگ اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے لیے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی ٹیم بھارت پہنچ گئی۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس غیر قانونی فنڈز کی روک تھام کے لیے بھارت کے ریکارڈز کا 4تھا جائزہ شروع کرے گا۔ رپورٹس کے مطابق بھارت عالمی قوانین اور FATF ریگولائزیشن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کو اب FATF کی کڑی شرائط
शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। भारत को रियल एस्टेट इंडस्ट्री, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी में बेज़ाब्तिगियों के अलावा बॉलीवुड और जुए के हवाले से भी फैटफ के सवालात का सामना होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत पे इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के गलत इस्तेमाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि फैटफ के इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन की आड़ में भारतीय हुकूमत सियासी कारकुनों और अक़लियतों पर जुल्म ढा रही है। FATF भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से रोके। तज्जियाकार कामरान उस्मानी कहते हैं कि भारत काले धन वालों की जन्नत बन गया है। इंडिया को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाना चाहिए। पैसा मंदिरों में छुपाया जाता है, बाद में यही पैसा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है। भारत बेसिकली करता है इस तरह है कि जो यूरोप में इलीगल वेपन ट्रेड या फिर ड्रग फाइनेंसिंग या ड्रग जिस तरह सेल किया जाता है या फिर टेररिज्म, इन सारे सिनेरियो से जिस तरह पैसे कमाता है उस पैसे को भारत में लाकर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। उस पैसे को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ाकर उसमें मुनाफा कमाकर उस पैसे को जो है वो भारत के मंदिरों में रख दिया जाता है। और इन मंदिरों में किसी तरह का भी रेड करना, एग्जामिन करना, इनको जज करना इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। तो इन पैसों को वहाँ पे डबल ट्रिपल करके महफूज कर दिया जाता है और इसे जब इस्तेमाल करना होता है इसको बाहर निकाल के क्रिप्टो के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। भारत के अंदर बेसिकली जितने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं जैसे से RSS है, बजरंग दल है, ये सारे इनके पास फंडिंग कहाँ से आती है? ये सारा पैसा जो है वो खास तौर पे इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने अपने हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स बनाए हुए हैं। वहाँ पे एक स्पेसिफिक किस्म की ब्रेन वॉशिंग की जाती है, इन बच्चों को पढ़ाया जाता है एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ और देन ये बच्चे जो है वो भारत को लीड कर रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रॉक्सीज लड़ी, इन्होंने गवादर को जिस तरह डिस्टर्ब किया, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में जिस तरह पैसा बहाया गया, तो बिल्कुल ग्रे लिस्ट में आके इन सारी चीजों को जो है वो बेनकाब होना चाहिए। और अब बात करेंगे गैर कानूनी तारिकीन वतन की वतन वापसी की। तो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का वतन वापसी पर खुशी का इजहार। SP सोहराब गोट ऑफिस से मजीद 166 अफराद को होल्डिंग कैंप मुंतकिल कर दिया गया। होल्डिंग कैंप्स में बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। SP सोहराब गोट ऑफिस से मजीद 166 अफराद होल्डिंग कैंप मुंतकिल। अफगान बाशिंदों का वतन वापसी पर खुशी का इजहार। कहा जब आए थे तो बच्चे थे, 40 साल बाद वतन वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत इज्जत दी। अफगान शहरियों ने पश्तो जबान में भी शुक्रिया अदा किया। तकरीबन 40 साल हो गया हमारा इधर, हमारा अबू दादा लोग आया था पाकिस्तान और हम भी इधर पैदाइश हमारा भी इधर है। ये हमारा बच्चे इतना हमारा इधर परवरिश हुआ है। ददे पाकिस्तान ददे पुलिस महकमा और दा कम हुकूमत चीदे ददे मंग शुक्रिया अदा करूँ। होल्डिंग कैंप्स में बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। मैंने यहाँ 12 बच्चों को पिलाए हैं। 8 बच्चे उस दिन मैंने कवर किए थे 2 दिन पहले और 4 बच्चे अभी कवर करके आए हैं। जिस तरह जैसे जैसे आ रहे हैं लोग इसी तरह जो है ना, जैसे जो पहले वाले चले गए हैं, अभी आज मुझे नए बच्चे मिले तो उनको मैंने पिलाए। SSP ईस्ट इरफान बहादुर ने तारिकीन वतन से मुलाकात की, बच्चों को फूलों के हार और गुलदस्ते पेश किए। अफगान बाशिंदों ने SSP ईस्ट समेत तमाम इदारों का शुक्रिया अदा किया। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात से साबित हो गया कि 2 हमसाये ममालिक हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात जान खाना चकजई की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले दहशतगर्दी वहाँ से हो रही है जिनकी हमने 50 साल मेहमान नवाजी की। हम बार बार चीख रहे थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाई के पीछे हिंदुस्तान और रा का हाथ है। तमाम सबूत सामने आने के बाद आलमी ताकतों की खामोशी मानी खेज है। हमने 40 साल से मेहमान नवाजी का, एक मेहमान कौम का किरदार अदा किया। हमने मौका दिया कि ये अपने एजुकेशन, प्राइमरी, हायर एजुकेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पढ़ें। हमने इनको लाइवलीहुड दिया। इस सोफिस्टिकेशन से ये वाक़या हुआ है, ये वाकई ये रॉ ही इसको मास्टरमाइंड कर सकती है, क्योंकि इसकी लोकेशन, इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत ये एक आम टेररिस्ट नहीं कर सकता। इसके पीछे एक माइंडसेट है और वो हम सबको मालूम है। तालिबान हुकाम ने पाकिस्तान से एक बार फिर गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वापसी के लिए वक्त देने का मुतालिबा कर दिया। अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन ने कहा है कि तालिबान हुकाम के साथ कोई मामला या मुश्किल है तो वो अफ़हाम तफ़हीम और बातचीत से हल हो सकता है।
पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वापसी, तालिबान हुक्काम का पाकिस्तान से मोहलत देने का मुतालबा। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर आजम मुल्ला हसन अखवंद ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि गैर कानूनी मुकीम अफगानों की तजलील न की जाए, उनको वापसी के लिए वक्त दिया जाए ताकि वो इज्जत के साथ अपने मुल्क वापस जा सके। मुल्ला हसन अखवंद ने कहा कि अगर आपका तालिबान हुक्काम के साथ कोई मामला या मुश्किल है तो वो अफहाम व तफहीम और बातचीत से हल हो सकता है। अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान अफगानों को निकालने के मुमकिन नताइज का जायजा ले और वो करे जो बाद में बर्दाश्त कर सके। हुकूमतों और ओहदेदारों की पॉलिसी है कि अपने मुल्क को भी मुश्किल में डाल रहे हैं और हमसायों का ख्याल भी नहीं कर रहे। और पाकिस्तान अपनी मजमूई आमदन को बैरूनी कर्जों के सूद की मद में अदा कर रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं साथी एंकर अनम जुल्फिकार से। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह शरह सूद में इजाफा है। हुकूमत ने रवा माली साल कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,300 अरब रुपए तखमीना लगाया, लेकिन अब अंदाजे से ज्यादा 8,500 अरब रुपए दरकार है। इसकी वजह शरह सूद में इजाफा है। हुकूमत ने 18% शरह सूद के साथ अदायगियों का तखमीना 7.3 ट्रिलियन रुपए लगाया। शरह सूद 22% होने की वजह से अदायगियों में इजाफा हुआ। पहली समाही में 1400 अरब रुपए की अदायगी की, जो मजमूई विफाकी आमदन के बराबर रही। और अब बात करेंगे मुल्क भर में बढ़ती महंगाई के हवाले से। तो मुल्क में महंगाई का तूफान शिद्दत पकड़ने लगा है। गिरां फरोशों ने आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। सरकारी निर्खनामे मजाक बन गए। गोश्त, दाल, सब्जियां, फल मुकर्ररा निर्खों से कई गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त होने लगी हैं। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि सरकारी प्राइस लिस्ट जारी करने से कुछ नहीं होगा, इस पर अमल दरामद के लिए भी सख्त इकदाम करने होंगे। मुल्क में मुनाफाखोर बेलगाम वसूल कर रहे हैं मन चाहे दाम। इस्लामाबाद में गरा फरोशों की मनमानियाँ जारी। रावलपिंडी में कीमतें कम, शहर इक़्तिदार में रेट ज़्यादा। शहरियों का कहना है कि मनमाने इजाफे को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। किसी के पास इसका रेट 260 है, किसी के पास इसका रेट 270 है, किसी के पास 280 है। गरीब के लिए है ना मसला, तो उनका ये बड़ा मसला नहीं है, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, तो मेन वजह तो ये है। लाहौर में सब्जी फरोशों ने सरकारी फहरिस्तों को मजाक बना दिया। टमाटर के सरकारी रेट 175 रुपए किलो, लेकिन खरीदारों से 240 से 280 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। 115 रुपए फी किलो वाला प्याज 135 से 140 रुपए में दस्तयाब है। आलू 120 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इजाफा तो हो रहा है, हर जगह का रेट अलग ही अपना अपना रेट लगाया हुआ लोगों ने। हुकूमत है कोई नहीं दी, अपने अपने रेट ने। माल मंडी दे विच हर चीज़, हर जानवर महंगा है। कराची में भी दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे हवा में उड़ा दिए। खरीदारों का कहना है कि कमिश्नर कराची रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम हैं। कहीं पे भी रेट लिस्ट नज़र नहीं आती। किसी भी जगह चले जाएं, चाहे मुर्गी वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे दालों वाला हो, इधर आते हो चेकिंग करने तो कम कर देते, फिर बाद में वही हो जाते। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। मुनाफाखोर सरकारी कीमत को नज़रअंदाज करके मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। पेशावर में दूध की कीमत 180 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 200 से 240 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के लिए $3 अरब के मंसूबे मंजूर कर लिए गए। 21 तरक्याती मंसूबे मंजूर किए गए हैं। मंसूबे पूरे पाकिस्तान बिलखसूस सिंध और बलूचिस्तान के लिए हैं। वजारत मनसूबाबंदी का कहना है कि गुज़श्ता साल सैलाब से 3 करोड़ से ज़ायद शहरी मुतासर हुए। पाकिस्तान का $30 अरब का नुकसान हुआ। जनेवा कन्वेंशन में पाकिस्तान के लिए $10 अरब इमदाद के वादे किए गए। बोल न्यूज़ के चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसीम मौक़े हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिसियों के तसलसल को मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाए। SIFC के तहत मईशत की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है। इस हवाले से कफील अहमद की रिपोर्ट देखिए। बोल न्यूज कराची हेड ऑफिस में हार्वर्ड क्लब ऑफ पाकिस्तान के तहत बोल डायलॉग से खिताब करते हुए बोल न्यूज के चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती ने कहा कि इस तरह के डायलॉग्स मजीद मुनक्किद किए जाएंगे। मुल्क में SIFC के तहत चीजें आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। हमने ये सेशन शुरू किया था
کہ ہم انویسٹرز کو پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں اور کیا کر سکتی ہیں گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کہ اور انویسٹمنٹ آئے. تو یہ پہلا سیشن تھا, مگر ہم ایسے کوئی 15-20 اور کریں گے, ڈفرینٹ پینلسٹ کو لائیں گے, ڈفرینٹ آڈینسز کو لائیں گے. ہم نے SIFC کا ایجنڈا لے لیا ہے ایگریکلچر, ٹیکنالوجی, انرجی, ڈیفینس. اس سے کہا ہے کہ ان 4 سیکٹرز میں کیا ہو سکتا ہے. کولیگ ہیں SIFC میں, وہ کہتے ہیں کہ ہم بلڈوز کریں گے. صحیح کر رہے ہیں, بلڈوز کریں کہ پالیسیز ہیں ان کو انفورس کروانا ہے, بینیفٹس ایوری ون, سب کا فائدہ ہے ایسے کہ بلڈوز کریں, پالیسیز کو امپلیمنٹ کروائیں کہ اور لوگ انکریج ہوئیں اور انویسٹرز بھی آئیں. بول ڈائیلاگز میں شریک ماہانہ ویلتھ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد شمون طارق نے کہا کہ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے, مختلف شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں, لیکن پالیسیز کا تسلسل بہت ضروری ہے. ایشو صرف پاکستان میں ایک ہی ہے کہ یہاں پہ جو ہم یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہر 2-3 سال کے بعد دیکھتے ہیں, اس کے بعد پالیسیز ریورس ہو جاتی ہیں اور ہم ایک سرکل میں گھومتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے کبھی بھی کوئی لانگ ٹرم انویسٹر اپنے پیسے کمٹ کر نہیں سکتا. اگر آپ یہاں پہ لا کے پیسے کو سٹک کر دیں گے, گروتھ بھی نہیں آئے گی, پھر آپ ڈالرز بھی باہر لے کے نہیں جا سکتے. سو آئی تھنک پیسہ آ سکتا ہے پاکستان میں, بہت آسانی سے آ سکتا ہے, لیکن جب تک ہم یہ اپنی پالیسیز کو فکس نہیں کریں گے, اور یہ ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہم چینج کرتے جاتے ہیں اپنی پالیسیز, یہ جب تک نہیں فکس کریں گے, مجھے لانگ ٹرم میں سسٹینیبل FDI اور فورن انویسٹمنٹ آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. بول ڈائیلاگز میں شریک I2I وینچرز کی جنرل پارٹنر اینڈ کو فاؤنڈر مصباح نقوی نے کہا کہ ملک میں مواقع اور وسائل کو ایک جگہ سمیٹنے کی ضرورت ہے. ڈائیلاگز میں شرکا نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں پالیسیز کا تسلسل لازمی ہونا چاہیے تاکہ ملک بہتر سمت میں آگے بڑھ سکے. ٹرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنما صفدر عباسی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو عام انتخابات میں عوام مسترد کر دیں گے. 5 جماعتوں کا اتحاد مل کر آئندہ الیکشن میں حصہ لے گا. تمام جماعتوں کو اتحاد میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں. نواب شاہ میں پارٹی اجلاس اور نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سردار عبدالرحیم نے کہا MQM سمیت دیگر جماعتیں پیپلز پارٹی جیسے نامور سے جان چھڑانے کے لیے متحد ہیں. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے پرعزم. نواب شاہ میں پارٹی اجلاس اور پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے GDA کے رہنما صفدر عباسی نے کہا پیپلز پارٹی کو عام انتخابات میں عوام مسترد کر دیں گے. 5 جماعتوں کا اتحاد مل کر آئندہ الیکشن میں حصہ لے گا. GDA رہنما سردار عبدالرحیم نے کہا آصف زرداری نے کروڑوں کی کرپشن کی. MQM سمیت دیگر جماعتیں پیپلز پارٹی جیسے ناسور سے جان چھڑانے کے لیے متحد ہیں. GDA رہنما سید زین شاہ نے کہا سندھ دشمن قوتوں کو ہم کبھی قبول نہیں کریں گے, ہم سب GDA کا حصہ ہیں. اجلاس میں GDA کی مرکزی قیادت سردار عبدالرحیم, ڈاکٹر صفدر عباسی, سید زین شاہ, وقار حسین جاٹ, رئیس حاجی غلام مصطفیٰ خان جمالی سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے. جرائم کی دنیا سے خبر شامل کریں, جہاں پر کراچی کے علاقے پاپوش نگر میں گھروں میں ڈکیتی کرنے والی خاتون سمیت 2 ملزمان پکڑے گئے ہیں. کھارا در سے جعلی ادویات بنانے کی فیکٹری پکڑی گئی, جبکہ گلشن حدید میں ڈاکوؤں نے کار سوار سے 8 لاکھ روپے لوٹ لیے. FIA نے کراچی ایئرپورٹ سے 2 مسافروں کو حراست میں لے لیا. شاہ لطیف اور ملیر جناح اسکوائر کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر 2 افراد زخمی ہو گئے. پاپوش نگر پولیس نے گھروں میں ڈکیتی کرنے والے ملزم اصغر اور ملزمہ حمیدہ کو گرفتار کر لیا. ملزمان کا تیسرا ساتھی فیضان عرف فیضی فرار ہو گیا. کھارا پولیس نے جعلی ادویات کی فیکٹری پکڑ لی. جعلی بام, گرائپ واٹر سمیت دیگر جعلی ادویات تیار کرنے والے 5 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. ملزمان جعلی ادویات شہر بھر میں سپلائی کرتے تھے. گلشن حدید میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے کار سوار شہری سے 8 لاکھ روپے چھین لیے. موٹر سائیکل پر سوار 3 ملزمان واردات کے بعد فرار ہو گئے. شاہ لطیف ٹاؤن کی حدود بھینس کالونی پیٹرول پمپ پر لوٹ مار کے دوران فائرنگ سے پمپ کا ملازم زخمی ہو گیا. ملیر جناح اسکوائر کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص سلطان زخمی ہو گیا. ملک میں موسم کے اپنے رنگ. بلوچستان میں مطلع ابر آلود, تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان. پنجاب کے شہروں میں اسموگ, بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں. ملک بھر میں موسم کے مختلف رنگ, کہیں گرمی, کہیں ٹھنڈ, کہیں بارش کی نوید. اسلام آباد, مری, گلیات اور گرد نواح میں موسم خشک اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہا. سیالکوٹ, ناروال, لاہور, سرگودھا, خانیوال, ملتان, بہاولپور, ڈیرہ غازی خان میں دھند اور اسموگ. لیا اور DG خان کے چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش. بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں مطلع ابر آلود. خاران, کوئٹہ, ہرنائی, چمن, زیارت, قلعہ عبداللہ, پشین, زوب, سبی, مستونگ اور چاغی میں
तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला अबर आलूद, बलाई अजला में सर्दी, वजीरिस्तान DI खान में बारिश की नवीद। सिंध में मौसम खुश्क, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। लेह मुल्क का ठंडा तरीन इलाका करार। दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के तदारुक और आगाही के लिए लाहौर में फैमिली साइकिल राइड इवेंट का इनेकाद किया गया, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद ने साइकिल राइड में हिस्सा लेकर फ़ज़ाई आलूदगी में कमी और मस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ का पैगाम दिया। लाहौर से अली चौधरी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाने और इसकी आगाही के लिए लाइब्रेरी गुलबर्ग से कज़ाफ़ी स्टेडियम तक कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की क़यादत में फैमिली साइकिल राइड का इनेकाद किया गया। कमिश्नर लाहौर ने बताया कि शहरियों के लिए सड़कों पर साइकिल चलाने के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। हम सब मिल के लाहौर के एनवायरनमेंट को ठीक करना चाह रहे हैं, साइकिलिंग का कल्चर फ़रोग़ करना चाह रहे हैं। बेसिकली सारे इवेंट, खासतौर पर जो साइकिलिंग के इवेंट्स हैं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आए। हमने पंजाब गवर्नमेंट के हुक्म पर पूरे लाहौर में साइकिल ट्रैक्स बनाने शुरू कर दिए हैं। फैमिली साइकिल राइड इवेंट में बच्चों और खवातीन साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद शरीक हुई। इवेंट के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। शहरी से इनिशिएटिव को बहुत सपोर्ट और प्रमोट करते हैं और साइकिलिंग चलाना हम समझते हैं मुफीद है सेहत के लिए भी, और जो लाहौर में खासतौर पर हमारे शहर में स्मोक फैल रहा है विद द मोर एंड मोर फ्यूल कंजम्पशन, वो भी चीज कम हो सकती है। साइकिल का इनिशिएटिव इट्स वेरी ग्रेट। साइकिलिंग का भी दिस इज माई वेरी फर्स्ट राइड, तो आई बिलीव इस तरह की और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इस चीज को। कमिश्नर ऑफिस और वासा के इश्तराक से मुनक़िदा साइकिल राइड इवेंट में पैगाम दिया गया कि जहां साइकिलिंग से माहौलियाती आलूदगी में कमी लाई जा सकती है, वहीं जिस्मानी सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रियाज के साथ अली चौधरी, बोल न्यूज़, लाहौर। मौसम में खुनकी बढ़ने लगी तो शहरियों ने भी रुख कर लिया चाय के ढाबों का। इस बारे रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से ब्यूरो हेड ताहिर खान। वैसे तो चाय को पाकिस्तान के कौमी मशरूबात की अहमियत हासिल है। मेहमान नवाजी हो या गपशप, सबसे पहले चाय ही पेश की जाती है। मौसम ठंडा हुआ तो चाय के ढाबों और होटलों पर चुस्कियां लेते शहरियों का रश भी बढ़ गया। सर्दियों का मौसम आ गया, सर्दी जैसे आती चाय का लुत्फ बढ़ जाता है। सर्दियां आते ही चाय के होटलों पे रश शुरू हो गया है। चाय महंगी होने के बावजूद भी एक अंदाजे के मुताबिक सबसे ज्यादा चाय इस्तेमाल करने वाले ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर सर्द मौसम की आमद के साथ ही चाय खानों की रौनकें दोबाला हो गई हैं। चाय के शौकीन रात गए तक गपशप की महफिलें सजाते हैं। इस हवाले से देखते हैं गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट। हल्की हल्की ठंड और साथ चाय की चुस्कियाँ, सर्दी में दोस्तों से मुलाकातें, गपशप और शरारतें। चाय के होटलों पर हर कोई गर्मा गर्म चाय से लुत्फ अंदोज हो रहा है। फैसलाबाद में गुड़ और शक्कर वाली चाय साथ इलायची की खुशबू शायकीन को अपनी तरफ खींचती है। शहरियों ने चाय को सस्ती तफरीह करार दे दिया। कहा थकावट उतारते हैं, यारों से दुख सुख बांटते हैं। चाय का मजा ही सर्दियों में, आपको पता है कि गर्मियों में तो वैसे गर्मी होती है, चाय में ये है कि जरा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साथ धुंध होती है और फिर गरम गरम चाय, तो फिर मज़ा दुबाला हो जाता है सर्दी का। सर्दी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज हो रहा है। दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं, उनके साथ गपशप करने आए हैं। मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा है, तो ये मौसम असल में गैदरिंग के साथ जो है ना फ्रेंड्स के साथ जो है आउटिंग के लिए। चाय बनाने वाले कहते हैं चाय की मुख्तलिफ इक़साम है। अशिया महंगी होने के बायस चाय के कप की कीमत भी बढ़ानी पड़ी। गैदरिंग जो है वो ऑफकोर्स ज़्यादा हो रही है, फैमिली का आना जाना जो है वो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है बच्चों के साथ फैमिली का आना जो है वो उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। सर्दी आते ही चाय के होटलों पर चाय और कहवे की फरोख्त में इजाफा हो जाता है। रात को चाय के साथ पराठा मजा दुबाला कर देता है। बलूचिस्तान के बाजारों और मुख्तलिफ सड़क किनारे सज गए हैं दानेदार सुर्ख रसीले कंधारी अनार, जिनका जायका अपनी मिसाल आप है। लेकिन इस बार महंगाई ने अनार की खरीदारी को भी मुतासर कर रखा है। रिपोर्ट कर रही हैं कोयटा से सिद्रा आरिफ। बलूचिस्तान को फ्रूट बास्केट कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर मौसम के एतबार से मुख्तलिफ जायकेदार फल खाने को मिलते हैं। अगर बात की जाए मौसम सरमा की तो सबसे पहले अनार का नाम आता है। कोयटा में सज गए लाल लाल अनार, दिल कहता है खाओ बार बार, मगर रेट सुनकर दिल हो जाता है बीमार। दारी अनार माशाल्लाह आए हुए, काफ़ी आए हुए, मगर इस साल जो पिछला साल की निस्बत कम आए हुए। पिछला साल यही अनार 150 रुपया अच्छा अनार मिलता था, बड़े वाले अनार। जो ज़ख्मी अनार थे वो 70 रुपये किलो मिल जाता था, गरीब भी खा लेता था आसानी से। अभी इस साल हम लोग सिर्फ देखते रहते हैं।
दुकानदार कहते हैं इस बार कंधारी अनार वाफिर मिकदार में मौजूद है, मगर महंगाई के बायस खरीदार कम हैं। ये अनार जो है इस साल बहुत ज्यादा आया, 200 रुपया, 150 रुपया, 100 रुपया किलो चल रहा है, लेकिन सौदा बिल्कुल नहीं है। 50,000 रुपया का माल डाला, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया सौदा होता है। लाल रंग के रस भरे ये दाने इंसानी जिस्म में खून की कमी को पूरा करने समेत मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखने की ताकत रखते हैं, इसलिए कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। इस अनार पे सचा ये ताज इस बात की गवाही देता है कि एक अनार आपके लिए कितने फायदेमंद हो सकता है। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ सिदरा आरिफ, बोल न्यूज़, कोयटा। बलोचिस्तान पर कॉन्गो वायरस हमलावर है। सूबाई हुकूमत ने रेड लिस्ट और रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि सूबे की सूरत हाल क्या है जानते हैं आजम उल्फत की इस रिपोर्ट में। कोयटा में